What is life? They say it's from B to D, from birth to death. But what's between B and D? It's C. Now, what is C? It's a choice. Our life is a matter of choices. Live well, and it will never go wrong. In Hindi, जिंदगी क्या है? जिंदगी बी से डी तक है, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन बी और डी के बीच क्या है? यह सी है, तो अब सी क्या है? यह एक विकल्प है। हमारा जीवन विकल्पों का मामला है। अच्छे से जिए और अपनी इच्छा से जिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।